نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاہلیۃ فی اللغت۔ میں کوشش کراں گا کہ خطبہ دے اندر میلاد پڑھ دیا تے اتنے بندے گھٹ ہی نظر آتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کچھ ایسا گلاں کر جاواں ایک بندہ بھی وہ عمل کر لے، میری بھی اللہ رب العزت اس دنیا کی عزت بنا دے تے قبر چی رب سونا اس نو بھی عزت دے نال نواز دے۔ میلاد دا جو مقصد ہے اصل مصطفیٰ دا آن دا ایک مقصد ہے، انبیاء دے آن دا ایک مقصد ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اسی اتنے آ کے صرف نعرے لا کے چلے جائیے، صرف یہ نہیں مقصد ہے۔ قسم پروردگار میں مصطفیٰ دا مقصد یہ سی، میں اتنے خطبہ دے روکی کھڑا، مصطفیٰ دا مقصد یہ سی چلو رسول برکت واسطے اتنا خطبہ ہی کافی ہے کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، خطبہ پڑھ کر وہاں دے بڑا لمبا چوڑا ٹائم ہو جیسی، بس اب پھر موضوع شروع کر دے دے خطبہ سن ہاں چلو ایک بار اونچا پھر بولو سبحان اللہ۔ خطبہ سننا چلو گپ کرتے آئے تھے، مختصر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدو آئے سن سرکار سارے صادق بھی کہتے سن، امین بھی کہتے سن، انجھے باہر پھر غزام بھی جان دے دے تو عوام الناس بھی جان دے کہ غیر بھی مندے سنے صادق ہے، غیر بھی مندے سنے امین ہے، انجھے بات دینا۔ تو پھر جھگڑا کیوں ہویا؟ جدو مانگتے جسی کہ بالکل سچا ہے، بالکل سچا ہے، بالکل ہی سچا ہے، بالکل امین ہے، تو پھر جھگڑا کیوں ہویا سی؟ وہ دی وجہ کی سی؟ توجہ کرو نا، جھگڑا کس غلطی ہویا سی؟ میں عرض کر دے وہاں کہ آپ سرکار کہندے رہے یہ جو جہاد دا حکم آیا ہے یہ مدینہ مکہ پاک دے اندر نہیں اتریا، جہاد دا حکم اتریا ہے کتنے اتریا ہے؟ مدینہ طیبہ دی سرزمین تے۔ توجہ کرے جڑی گل تھانوں سمجھان لگا ایتھے ایک نقطہ دین لگا، اصل جڑا مقصد ہے میلاد دا مقصد کی او بیان کرن لگا کہ مصطفیٰ کہندے رہے تے سارے جو امانتہ سن مصطفیٰ کو رکھ دے سن کہ صادق ہے، یہ امین ہے، امانت دار ہے، امانت وچ کدی خیانت نہیں کیتی، کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ جدو سرکار نے کہا نا کہ پھر سن لو کہ میں جھوٹا تو نہیں ہونا، کہ نا جی تساں تے سچے ہو تے میں امانت وچ خیانت نہیں کردا۔ عرض کیتی حضور تساں کدی امانت وچ خیانت کیتی نہیں؟ آپ سرکار نے فرمایا اچھا پھر سن لو، میں ایک تھانوں گل کہن لگا ہوں، ایک تھانوں گل کرن لگا، یہ منو گے؟ انہوں نے کہا جی تسی جو کرو گے تسی حق کہندے ہو، سچ کہندے ہو، اساں ضرور مناں گے۔ سرکار نے فرمایا پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب کہ جدو سرکار نے اتنا فرمایا تے ساری قوم، سارے قبیلے، ساریاں برادریاں آپ دے خلاف ہو گیا، آپ دے خلاف ہو گیا۔ سرکار دا دروازہ بند، سرکار دا دروازہ کی کیتا؟ بند کر دیتا۔ سرکار دا اللہ کے دروازہ کھولنا چاہیے سی لیکن دروازہ بند کر دیتا۔ آپ سرکار نے ہجرت تے مجبور ہو کے سرکار نے اپنا آبائی شہر چھوڑنا پیا، مکہ پاک چھوڑنا پیا، سرکار نے مدینہ طیبہ دی سرزمین والے ہجرت کی تھی۔ اصل پیغام اے سی، میلاد دا پیغام اے سی کہ اصل جدو میلاد کوئی بھی میلاد دی محفل ہوئے کچھ چار گلاں دی اس طرح دی کر جائے کہ جو نظام بگڑتا جا رہا ہے کچھ تے سدھر جائے گا۔ جو نظام بگڑتا جا رہا ہے، دن بدن نظام بگڑتا جا رہا ہے، بعض نصیحت ہو رہے ہیں، میلاد عام ہو رہے ہیں، محفلیں عام ہو رہی ہیں، لیکن نظام نہیں سدھرتا پیا، نظام میرٹ تے نہیں ہوندا پیا، دین اسلام دے میرٹ تے نظام نہیں ہوندا پیا۔ اس دی وجہ کی ہے بابا؟ گل اے وے کہ الحمدللہ کوشش کراں گا کہ اے دی روشنی دے اندر کہ میلاد جڑا ہے اساں میلاد منانا ہے، اے جو کوئی سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ حاضرہ اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ کیا میں تے موضوع شروع کرنا لگا سی کہ وقت بہت کافی، یہ تے قسم اللہ دی تھوڑی بہادری ہے، اے تھوڑی محبت ہے، تھوڑا پیار ہے کہ اتنی کافی وقت گزر گیا، 7:30 بجے جڑی نماز ہو جاتی عشاء دی، اتنا وقت گزر گیا تسی جم کے بیٹھے ہو، یہی تے محبت دا ثبوت ہے۔
یہی تے پیار کا ثبوت ہے نا. ہاں عاشق تے میں گھٹ کہندا ہوندا کہ عاشق جڑا ہے نا وہ میں گھٹ کہندا محبت پیار ضرور کہہ لینا. عاشق دا درجہ بڑا اونچا ہے تے عاشق بنن واسطے نا بڑا کچھ چاہیے. ہاں تے عاشق اللہ تے آندا نہیں عاشق دا درجہ تے اونچا ہے. جے عاشق بننا ہے نا تے پھر حضرت بلال تو پوچھو. ہاں عاشق بننے واسطے تے حضرت بلال ہونا چاہیے. لیکن ساری محبت پیار ہے رب سونا ہو سکتا ہے محبت پیار دا صلہ رب سونا عاشقی سے تبدیل فرما دے. نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم الذي روحه نسخة الأهلية في اللاهوت قلبه خزانة الحج الذي لا يموت دعوس الكبرياء وحمام الجبروت جسده صورة معاني الملك والملكوت وله الماثل الأعلى وله الماثل الأعلى وله الماثل الأعلى. اگر تھوڑے جو کوئی سمجھنے والا ہوندا وله الماثل الأعلى علماء سمجھدے پے پیر اوزام سمجھدے پے میں کہ صدر صاحب سمجھدے پے تھوڑے بھی جو سمجھنے والا ہوندا تے قسم میں پروردگار دی ایک میری بلند آواز دے نال کیوں نہ سبحان اللہ نکلدا وله الماثل الأعلى. ساریاں اعلی مثالاں ساریاں اعلی مثالاں خدا واسطے دے خدا تو بعد مصطفیٰ واسطے دے. وله الماثل الأعلى وله الماثل الأعلى الذي خلق سبل الأنوار الوهدانية وطلعت الشمس أسرار الربانية وباجت قمر الحقائق السمرانية ودور التجليات الإحسانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية إن مولد محمد صلى الله عليه وسلم. ایک بار سارے پڑھو درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات. ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبن فی شبن شبن فی شبن شبن فی شبن مستور بے شبن لے شبن. حضرت جی میں 1 2 3 4 تے پڑھدا تے سمجھ جاویں. قسم میں پروردگار دی میں موضوع ہی ہو جائے توجہ کرے جی. گل تے سن لو میری ایک گل سن لو. کتاب بندہ انگلش پڑھدا ہے سمجھ اوندی تے پڑھدا کہ ایویں پڑھدا ہے. اب بولو یار ہاں انگلش دا مقام رکھا نا ساری گورنمنٹ نے سبحان اللہ اس گورنمنٹ کو جو انگلش دا مقام رکھا ہے. قرآن تھلے آ جائے انگلش اتنے چلی گئی اور چاہیے انگلش گٹر چلی. قرآن ساڈا نور ہے بھیجن والا نور ہے آن والا نور ہے لیان والا نور ہے جیندے شینے چتریا وہی نور نہ لا. اللہ اکبر. پر ایسا کریے کہ یہ کریے صبح بابا لاڈا ہر جگہ کہ انگلش پڑھنی چاہیے. قرآن نہیں پڑھنا انگلش پڑھنی وہ واسطے تیار ہے ہر چیز تیار ہے لیکن قرآن واسطے بھی کدی تیار ہے. قسم میں پروردگار دی مسند تے بیٹھ کے قسم کھاندا پیا کہ جدوں پڑھان واسطے حضور کی قبلہ جدوں میرے کول پڑھان واسطے ہوندے نا بچے تے کہندے قاری صاحب کی کرنا ہے. قاری صاحب آ جڑے ہے نا بچے تینوں اسی دے رہے ہیں کہ تو پڑھانا بھی ہے اور کی کرنا ہے. ماشاءاللہ اینوں سپارے بھی دینے نے کہہ دے بھی تساں دینے. سبحان اللہ. قرآن ایڈا ہلکا سمجھ لے قسم سے پروردگار دی. ارے قرآن دی گل اگے جا کے سنانا میں خطبہ پورا کر لیندے. خطبے تے میں کھڑا رہیا تے سوا گھنٹہ لگ جانا. پتہ ہے میں تاں تے مختصر خطبہ پہ پڑھنا. شکن فی سرن مستور بے سرن لے سرن لا یعلم غالب. صرف تھوڑا جا ترجمہ کر دیا. شکن راز فی مانا وچ سرن پھر راز ایک راز پھر دوسرے دے راز دے وچ دوویں راز پھر تیسرے راز دے نال لپٹ گئے تینوں راز پھر چوتھے رب دے راز دے اندر چھپ کے آئے. اور جیڑا نبی آیا ہی رب دے راز دے اندر چھپ کے ہوئے میرے ورگے ملا دی سمجھ وچ نہیں آ سکتا. قسم میں پروردگار دی ہوتے ابو بکر صدیق دی سمجھ وچ نہیں آ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک اہل سنت علماء اہل سنت. مصطفیٰ دے بارے جاندا کی سمجھا کہ مصطفیٰ تو کی سمجھنا مصطفیٰ دی حقیقت دے بارے. حضرت ابو بکر صدیق نہیں جانتا. میں لمبا نہیں کرنا چاہتا کرے تھے میں کچھ باس کی تھی لمبا ہو جانا کر ایتھے میں حدیث پاک پڑھ کے اگے جا رہا ہوں. تسی یہ کہو گے کہ ابو بکر صدیق کیویں نہیں جانتا. میں کہنا علی پاک ہی نہیں جانتا جنہیں بارے مصطفیٰ نے فرمایا لامو کلامی جسموں کا جسمی دموں کا دمی. علی میرا خون ہے میں علی دا خون. علی میرا جسم ہے میں علی دا جسم. علی میرا گوشت ہے میں علی دا گوشت ہوں. الحسین منی آنا من حسین. حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. نہ حسین پاک جاندا نہ حسن پاک جاندا ہے نہ امام حسن حسین نہیں جانتے علی پاک نہیں جانتے طلحہ زبیر نہیں جانتے. میں کیا مصطفیٰ دی حقیقت دے بارے کوئی ایسا زمین تے انسان جمے ہی نہیں جڑا مصطفیٰ دی حقیقت دے بارے جاندا ہوے. ابو بکر
صدیق نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر تھوڑی حقیقت کے بارے کوئی جانتا ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا سن لے ابو بکر تو کہنا میں حقیقت کے بارے جانا لم جعرف لی حقیقت غیر ربی یا ابا بکر صدیق فرمایا ابو بکر صدیق سن لے میری حقیقت نو صرف میرا خدا جانتا ہے مصطفیٰ دی حقیقت نو خدا جانتا ہے سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یعقل عاقلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تيسر من القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین وشاکرین والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک اونچی آواز نہ جنہوں آیات مقدسہ سمجھ چاہیے وہ ضرور مصطفیٰ دی ذات اونچی آواز نہ درود و سلام پڑھیے عوام بڑی بیٹھی ہے لیکن درود بڑا ڈھیلا پڑیا ہے پورا ادا نہیں ہوا قسم پروردگار نے یہ کسی عام انسان تے درود پڑھ دے پہ گل نہیں سمجھا کسی عام انسان تے درود پڑھ دے پہ سن میں ایک گل تے سنا دے تو درود دی درود دی گل سن لے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا تے آ کے ایک بندے دے اوتے بلیغ لا دیتا عرض کردا ہے یا رسول اللہ دو گواہ دو شہادتی بھی نال لے کے آیا دعویٰ دائر کر دیتا دعویٰ سمجھ دو نا دعویٰ دائر کر دیتا حضور دعویٰ دائر کر دیتا دعویٰ کی دائر کیتا کو حضور جڑا بندہ ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساڑا سونا نبی جی ساڑا آلہ نبی جی ساڑے نبیان دا سردار نبی جی آؤ کسی کا نام ہے لیکن ساڑا وہ نبی ہے جڑا نبیان دا سردار توجہ کرنا یہ گل عرض پیا کرنا عرض کرتا یا رسول اللہ جڑا بندہ ہے نا اس میرا اونٹ چوری کر لیا ہے کی کر لیا ہاں عربی اچھے جامل آکھ دیں کی آکھ دیں جامل ہونا کی آکھ دیں ٹی بی لونی آکھ دیں اونٹ نو کی آکھ دیں ٹی بی لونی بھی آکھ دیں جامل ہونی آکھ دیں سمجھا کرو کوئی تے عربی پڑھیا کرو ہاں کوئی تے سمجھیا کرو نا فرمایا کہ جڑا بندہ ہے اس یا رسول اللہ میرا اونٹ چوری کر لے آپ سرکار نے فرمایا تیرے کو گواہ نہیں عرض کرتا جی ہاں یا رسول اللہ میرے کو دو شہادتی ہیں گواہ نہیں آپ سرکار نے فرمایا جی آج ساڑھے گواہ ہوندے نہیں اللہ اکبر ڈوب مرن دا مقام ہے کدی دین اسلام ساڑی زندگی چاہتا تے پھرا جھوٹا ہوندا بھائی جھوٹا ہوندا چاچا جھوٹا ہوندا باپ جھوٹا ہوندا تے کدی اسی شہادت تے گواہی نہ دے دے قسم میں پروردگار دی ساڑے قتلاں دے مسئلے سن قتلاں دے مسئلے دے اندر مینوں ایک شہادت دے اندر ماموں نے رکھیا انہیں کہا جی حالی میں ایدے اس فیلڈ دے اندر نہیں کیونکہ پڑھ کے میں نکلیا سا باہر تے مسئلے شروع ہو گئے انہیں کہا جی شہادت دینی حالانکہ وہ بندہ بے قصور سی بندہ بے قصور سی اس بندے نے اے جرم ہاں اس لکڑ ماری سی لیکن چھری نہیں ماری سی لکڑ ماری سی لکڑ چھری طرح سی انہیں پیٹ کٹ دیتا تے میرا وہ ساڑا بھی سی جنہوں لکڑ بجی ہے ساڑا بھی سی میرا ملویر بھی سی ماموں دا پتر جی سی تے انہیں کیا جی شہادت دے خلاف دینی ہے تے تینوں گواہ رکھ دیتا ہے میں کیا ماما گل سنے جان دینی ہے تینوں نہیں دینی خدا نو جان دینی ہے خدا بھی دیکھدا پیا مصطفیٰ بھی دیکھدا پیا توجہ نہیں کی میں کہ انج نہیں شہادت دینی شہادت انج دی لینی ہے انج شہادت دیاں گا انج کیویں شہادت دیاں گا اینو چھری نہیں بجی اینو لکڑ بجی سبحان اللہ ہائے ہائے کی بجی ہے جیسے شیخ تے قرآن رکھی کرنا قرآن نے سمجھا کی ہے کدی قرآن دے بارے سمجھیا میں آل حضرت یہ گل سنانا تو توجہ دے کر کدی قرآن دے بارے سمجھیا تے پتہ لگدا قرآن ہے کی ہے قسم پروردگار دی اے جی شہادت وہ شہادتی وہ جے سمجھ میں آتی ساڈے شہادتی نے آپ راہ جھوٹا تے شہادت شیخ تے قرآن رکھ کے دیندا پیا ہائے ہائے پرانے قبر وچ نہیں چھڑانا ہے بلیا پرانے قبر وچ کام نہیں ہونا قرآن نے کام قبر وچ سچیاں گواہیاں نے بابا کام ہونا ہے زبردست توجہ کرا جائے پیر جی ہاں پیر کتنے سونے بیٹھے ماشاءاللہ پیر اسی تے ویکھنے آندے ماشاءاللہ وہ بھی ویکھ لیا ہے لیکن ایتھے ویکھنے آندے دل ٹھر جاندا ہے
ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦਿਲ ਠਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਰ ਅਮਲ ਹੋਣ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। توجہ کرا جائے جی گل عرض پہ کرنا شہادتیاں نے وہ شہادت دے دیتی, گواہی دے دیتی کہ یا رسول اللہ ہاں ہاں یہ نہ اونٹ چوری کیتا ہے, اونٹ نہ سمجھ آوے تو اٹھ سمجھ لو, کوئی تے سمجھو نہ کہ نہ اٹھ چوری کرتا ہے یا رسول اللہ اس کیتا اونٹ چوری. آپ سرکار نے فرمایا دے ہاتھ کٹ دے ہن ملا کہندے جے مصطفیٰ نو پتہ ہوندا, مصطفیٰ نو پتہ ہوندا تے پھر کیوں اس طرح کیوں کہندے کہ دے ہاتھ کٹ دو, اس نے چوری کیتی نہیں سی تے پھر وہ دے ہاتھ کیوں کٹائے گئے؟ آپ سرکار نے حکم ہاتھ کیوں جاری کیتی؟ میں کیا جی اللہ پوچھ لے ماں تل کا بھی یمین کا یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ چکی ہے, کیا اللہ نے پتہ ہی کوئی نہیں؟ تھوڑے سبحان اللہ دے سبحان اللہ بڑی اونچی سبحان اللہ. میں تے سبحان اللہ دے نہ روک جاواں گل اوتھے نہ کھڑی رہ جاوے. توجہ کرو جڑی گل عرض پیا کردا حسن ہن ایک گل سنا دیواں حسن کیونکہ پیر ہے نا تے پیراں دے در تے بیٹھے ہیں الحمدللہ. دوسری حاضری ہے تہاڈا پیار ہے, تہاڈے محبت ہے, بھائی فاروق صاحب دی محبت ہے جڑے بار بار ایڈے بھائی فریدی صاحب نے جنہاں بلایا ہے تے انہاں نال تے بڑا پیار ہے قسم پروردگار دی کہ ایہو جا بندہ رب سونا اے تے ایک نال ہور جوڑی ہو جاندی تے میں کہنا اے تے صرف بیاڑی شہر ہے نا, پھر چنو تے پھر کی سائیوال تے پھر کتے کتے رب سونا ایہو جے بندے پیدا کردا جاوے گھر گھر دے وچ میلاد مصطفیٰ وی رب سنے انہاں عزتاں عطا فرمائے, اس میلاد دا صدقہ رب سنے انہاں عزتاں عطا فرمائے. توجہ کرا جے جڑی گل کرن حسن بصری ایک دن نکلے گل ہوئی ہے قرآن دی, گل قرآن دی ہے لیکن میں مکا کے گل پھر تانوں سنانا اے مکالمہ کے درود دی گل مکا کے پھر موضوع جلدی شروع کراں. آقا ٹائم ہوندا نا ٹائم دیتا کرو, تھوڑا جہا ٹائم دیتا کرو, چل میں 2 گھنٹے تے دیتا ہی کرو. بندہ ٹیک کے بولے تے صحیح نا 2 گھنٹے ہوئے تے بندہ بولے تے صحیح نا, پتہ لگے کی پڑھیا کی سنایا, کوئی گل بندہ سنا کے جاوے. اے تھوڑا ٹائم ہے, 2 گھنٹے بھی تھوڑا ٹائم ہے. آپ فریدی صاحب سمجھ دینے الحمدللہ. توجہ کریا جے جڑی گل کردا پیا گواہاں نے گواہی دے دیتی, مصطفیٰ نے فرمایا دے ہاتھ کٹ دیو. جدوں ہاتھ کٹن دی باری آئی نا تے او صحابی رسول عرض کردا ہے, اے رابی عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتاب نہ بھی کھا سکاں تے میری زبان کٹ دے. کول میرے کول پئی ہے, دور کی بات نہیں کدو لینی نہیں پیندی, کول پئی ہے اپنے کول. توجہ کریا جے گل او کرنی جڑی کول پئی ہوے کتاب. توجہ کریا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدوں ہاتھ کٹن دی آپ سرکار وہ عرض کردا ہے یا رسول اللہ ایک میری بھی عرض سن لو. آپ سرکار نے فرمایا 10 تیرے ہاتھ تے کٹے جڑے ہیں 10 تو کی عرض کرنا چاہنا؟ عرض کردا ہے یا رسول اللہ میں اونٹ چوری نہیں کیتا. یا رسول اللہ سادہ رسول جانتا سی لیکن سن شریعت ظاہر نو مندی ہے, شریعت ظاہر نو مندی ہے. اندر میں کہوں نا تینوں پھیر مار دے سا مارا نا تیری کا چیز کٹا نہ تے میرے تے شریعت لاگو نہیں ہوندی, جدوں گواہ نہ ہون تے شریعت لاگو نہیں ہوندی. میں کہ توجہ تے کرنا اویں تے اندر میں جو بھی سوچی بدل جڑا بڑا پلان جڑا اندر بڑائی بندا لیکن باہر نہ کٹا دے گل میرے تے کوئی جرم فرد عائد نہیں ہوتا. توجہ کرے جی انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ رمضان صاحب انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میں اونٹ چوری نہیں کیتا, اٹھ چوری نہیں کیتا. سرکار نے فرمایا اچھا تو اٹھ چوری نہیں کیتا؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کوئی شہادت ہی لیا. یا رسول اللہ شہادت تے کوئی نہیں ہے, شہادت تے کوئی نہیں. یا رسول اللہ میں جاندا ہاں تسی او نبی ہو. ایتھے جڑا سبحان اللہ نہ بولیا نہ سن کے جڑا سبحان اللہ نہ بولیا مینوں تکلیف ہونی. یا رسول اللہ میں جاندا ہاں تسی او نبی ہو. یا رسول اللہ جے تواڈے ہتھاں دے اوتے کنکریاں آ جان تے کلمہ شریف پڑھدا شروع یا رسول اللہ میں جانتا ہاں تسی درختاں والی اشارہ کرو تے تہاڈی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے. یا رسول اللہ میں جاننا تسی گو والی اشارہ کرو تے تہاڈی رسالت دی گواہی دے دیندی ہے. یا رسول اللہ تسی جانواراں کوئی گلاں کرا لیندے ہو. یا رسول اللہ تسی انج کیوں نہیں کردے یا رسول اللہ. اے جڑا اونٹ ہے اونوں بلا کے اپنی بارگاہ دے اندر اگر تسی اشارہ کر دو تے چند دے 2 ٹکڑے کر دے جویں قاری صاحب نے نعت پڑھی سینہ ٹھار گیا قسم چاند دے 2 ٹکڑے کر دے اشارہ کرو تے سورج واپس پلٹ آندا ہے. یا رسول اللہ تسی اونٹ کول کیوں نہیں پوچھ دے, اٹھ کول کیوں نہیں پوچھ دے؟ سرکار نے فرمایا جاؤ اونٹ میری بارگاہ دے اندر لے گیا. جدوں اونٹ آ گیا سرکار نے اشارہ فرمایا اونٹ دس انہیں چوری کیتا ہے.
सरकार ने फरमाया ऊंट ओए उठ दस ऊंट का समझ उठ साडी जबान लोकल जबान है दस इहने तेन चोरी कीता है ऊंट अर्ज करता है जामल अर्ज करता है इबिल अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साडा सोहना नबी जी ये बंदे तिन्ने झूठे ने आ जेड़े ने ना ये तीनों झूठे ने आप सरकार ने फरमाया किवें झूठे ने और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ये मुनाफिक ने ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਮਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਊਂਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਾਲਤ ਮੰਗ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ अर्ज की या रसूल अल्लाह तीनों झूठे ने सलासा राजुलन सलासा जानते हो फिर ही जान नहीं सकते अल्लाह अकबर खुदा जब दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है फिर ये चीजें निजाम पलट जाते हैं कुरान को हट के फिर ऐसा दूसरा रुख इख्तियार कर लेना अंग्रेज चला गया लेकिन अपनी वो सारी नहुसत छोड़ के उन्हें अगर बंदे की मराने ये निजाम दे दो पैसा दे दो बस साठा ये कुरान भूल जाएंगे बस इंग्लिश याद रह जाएंगे अल्लाह अकबर अल्लाह कबीरा तवज्जो करें आप सरकार ने फरमाया ऊंट अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ने चोरी नहीं किया फरमाया हाँ चोरी नहीं किया या रसूल अल्लाह मुनाफिक लोग ने आप सरकार ने फरमाया जब तू बरी है तेरे हाथ नहीं कटी जने आप सरकार ने फरमाया लेकिन ठहर जा मैं तेरे तो कुछ सवाल करने तेरे को पूछना है अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसां ते जानदे हो साहबी सी ना तीर जी साहबी सी या रसूल अल्लाह तुसां ते जानदे हो आप सरकार ने फरमाया नहीं मैं तेरी ज़बान ही सुनना चाहना या रसूल अल्लाह की सुनना चाहते हो आप सरकार ने फरमाया मैंने ये दस जदों तू इत्थे खड़ा सी ना जदों तू इत्थे खड़ा सी तेरे लब हिलदे पे सन तेरी जुबान हरकत भी करती सी या रसूल अल्लाह या आप सरकार ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मती तेरी ज़बान जड़ी वो भी हरकत करती पई सी होंठ भी हरकत करते पे सन वजह किसी तू की पढ़दा पे सी केड़ा वजीफा पढ़दा अर्ज की या रसूल अल्लाह और ते कोई वजीफा नहीं अल्लाह अल्लाह कोई नहीं करदा पैसा या रसूल अल्लाह सिर्फ अल्लाह दा जिक्र नहीं करदा पैसा आप सरकार ने फरमाया फिर करदा की पैसे अर्ज करदा या रसूल अल्लाह सिर्फ इहो पढ़दा पैसा या रसूल अल्लाह थोड़ी जात है दरूद व सलाम पे पढ़दा पर सरकार ने फरमाया इस दरूद व सलाम नु छोड़ना नहीं दरूद व सलाम नु छोड़ना नहीं जिस दरूद व सलाम दी वजह तो तेरे हाथ कटी किने बच गए ने जदों क़यामत दा रोज आएगा ना जदों क़यामत दा दिन आएगा आज तेरे हाथ बच गए ने कल क़यामत वाले दिन इस दरूद व सलाम ने तेरे जहन्नम तो बचा लेना तकबीर बस एक बारी तुसी सुभान अल्लाह सुनाओ तो मैं एक गल सुभान अल्लाह दी थी मौजू शुरू तो मैं हसन बसरी की गल कर रहा था याद है ना पीर जी हसन बसरी आप सरकार एक दिन निकले ने सरकार तवज्जो करे जी आप एक दिन निकले ने सरकार ने देखा कि बली पीर वो होंदे ने जेड़ा रातां नूं इबादतां करदे सन ते छुप के इबादतां करदे सन कि सानू कोई वेखे ना सिर्फ यार वेखे साड़ियां गल्लां सिर्फ यार ही सुने आप सरकार हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ते लिखारी दसा लिखण वाला कौन है साडा दिल ठर जावे जेड़ा लिखण वाला उंज बंदे नहीं थे उंज दसियो हुण मैं तुहानू दसण लगा लिखण वाला कौन है मोहम्मद ज़िकरिया आदे वो बंदा तो पायदा आलिम है जेड़ा लिखण वाला ज़करिया कह लो ज़िक्रिया कह लो कोई तो समझो ना तवज्जो करे कि आप सरकार ये लिखण वाला ए वे अन हसन बसरी सरकार एक दिन निकले ने इबादत वास्ते ते रुख कीता है कब्रिस्तान दा क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया जुमे वाले दिन कब्रां ते गया करो कब्रां ते गया करो कि बंदे नु कब्र याद रहंदी बंदे नु कब्र याद रहंदी तवज्जो है आप सरकार फरमांदे ने हसन बसरी सरकार कहने रात इबादत वास्ते जदों कब्रिस्तान दा रुख कीता ना कब्रिस्तान दे एक नुक्कर ते एक चुंड ते सरकार कहने सरकार ने की वेख्या कि कब्र
کچھ قبر دے بچوں نور پہ نکلتا ہے. آپ سمجھے سرکار حسن بصری سمجھے کہ کوئی بندہ ہون مریا ہے انہوں دفن کرنے واسطے آئے نے. لوگ دیوا بتی لیمپ بال کے بیٹھے نے, بندہ کوئی ہون مریا ہے تے تاں لوگ جمع سن تے دیوا بال کے بیٹھے نے. سرکار چلدے چلدے آپ سرکار نے فرمایا چلو انہاں دی مدد کر دے, یہ مسلمان ہون گے, چلو مدد کر دی. قبرستان مسلمانوں دا ہے. آپ سرکار چلدے چلدے قریب پہنچے نے. جدوں قریب پہنچے سرکار کو کوئی بندہ نظر نہیں آیا. سرکار کو کوئی بندہ نظر کوئی نہ آیا. جدو بندہ کوئی نظر نہ آیا نا سرکار اگے ہو قریب, آپ سرکار حیران ہو گئے بندہ ہے کوئی نہیں, بندہ ہے کوئی نہیں. جڑا بندہ جا کے دیکھا کہ بندہ تو کوئی نہیں, کہ نور کتھوں آ رہا ہے روشنی. انہیں سوچا, آپ سرکار نے سوچا ہو سکتا ہے کہ بندے نو دفن کر کے چلے گئے ہونے تے کوئی لائٹ دیوا بتی اتنے رہ گئی ہوگی, وہ بلدی پیو سی. اس واسطے نمی نمی قبر ہے تے انہاں شاید دیوا بال دیتا ہوئے, جنہیں پیراں دے تے بلیاں دے جڑے ساڈے بزرگ ہے انہاں دے دیوے آج بھی بلدے نہیں. توجہ کریں جی. آپ سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ دیوا بتی بال کے کوئی چلا گیا ہوئے. سرکار قریب گئے ہیں, سرکار قریب گئے ہیں. حالانکہ شرع دا حکم ہے کہ جڑی جلن والی شے ہے انہوں قبر تو دور رکھنا چاہیے. قبر تو حدیث ہے قبر تو کی کرنا چاہیے, جلن والی شے جڑی بلدی ہوئے نا شے, یعنی جی اسی موم بتی کوئی بھی ایسی اگر بتی کوئی جلانے ہیں انہوں قبر تو دور لانا چاہیے. توجہ کر. آپ سرکار سوچتے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بتی دیوار رہ گیا ہوئے تے لوگ چلے گئے ہوں, لوگ چلے گئے ہوں. آج جڑا تسی ڈھلا سبحان اللہ بولتے ہن میں دی اشارہ کرن لگا. جدوں قریب گئے نے سرکار نے دیکھا بتی دیوا ہی کوئی نظر نہیں آیا. سرکار اور حیران ہوئے. سرکار اگے گئے نے تے کی ویکھدے نے قبر دے اوتے پہنچے نے نا. جدوں قبر دے اوتے پہنچے نے ہونا کوئی بابا فرید الدین ورگا. جدو قبر دے اوتے پہنچے نے نا تے کی ویکھدے نے قبر دے اندر. اے کہندے ساڈا ولی او ہے جڑا قبر دے اندر بھی جھانک سکدا ہے. ولی قبر دے اندر بھی جھانک سکتا ہے. توجہ کر. جدو کہے نے سرکار قبر دے اندر تے قبر دے اوتے کہے نے سرکار نے کی دیکھا ایک جویں آپ کی پیر صاحب بڑی سونی داڑھی مبارک ہے, انج سونی داڑھی مبارک والا بابا ہے تے قبر دے اندر بیٹھا ہے. قبر دے وچوں نور پہ نکلدا ہے, قبر دے وچوں نور پہ نکلدا ہے. قبر دے وچ بیٹھ کے جڑا میں موضوع لیا فقرہو ما تیسر من القرآن, میں موضوع لیا ہے کہ جتنا میسر ہو سکے, جتنا آسانی دے نال پڑھیا جا سکے رب سونے دا پاک قرآن پڑھ لیا. آئے نہیں فرمایا رب سونے نے فقرہو ما تیسر من الانگلش ہے کدھے رب نے فرمایا فقرہو ما تیسر من الکیمسٹری, فقرہو ما تیسر من الفزکس, کدھے فرمایا فقرہو ما تیسر من المیتھ. تو کمڑے اور رب نے صرف یہ فرمایا ہے جنہا رسول اللہ یہ دعوت دیتے گئے. کیڑی دعوت دیتے او لوگو جتنا تک تسی قرآن نو پکڑے رہ سو, اہل بیت دا دامن پکڑے رہ سو, تسا گمراہ نہیں ہونا. جو قرآن نو چھڑ دے سو, اہل بیت نو چھڑ دے سو, تسا گمراہ ہو جانا. قرآن نو پکڑی رکھیا جے, اہل بیت دا دامن بھی پکڑی رکھیا جے, کدی تسی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. حسن بصری سرکار فرماتے ہیں کہ کیا ویکھیا بابا ایک سونی داڑھی مبارک والا بابا ہے, قبر وچ بیٹھا ہے بابا تے رب سونے دا پاک قرآن پہ پڑھدا ہے. رب سونے دا کی کردا پیا ہے, پاک قرآن پہ پڑھدا ہے. قبر دے وچ کھول کے بابا پاک قرآن پہ پڑھدا ہے. جدوں قرآن پڑھدا ہے تے حسن بصری فرماتے ہیں میں اوتے کھڑا ہو کے کہا سبحان اللہ. میں قبر اتے کھڑے ہو کے حسن بصری سرکار فرماندے نے رحم اللہ تعالی علیہ, آپ سرکار فرماندے نے میں قبر اتے کھڑے ہو کے کیا سبحان اللہ, کیا شان ہے بابا تیری ہوئے. تو قبر وچ بیٹھ کے قرآن پڑھدا ہے. انہیں قرآن بند کیتا, قرآن بند کر کے بابے نے قرآن, توجہ کرے, بابے نے قرآن کیتا ہے بند کر کے بابا عرض کردا ہے, بابا عرض کردا ہے او سبحان اللہ کہن والیا سبحان اللہ, کیونکہ لفظ قرآن دا ہے نا سبحان اللہ. توجہ کرے جی, آپ سبحان اللہ کہنے والا انج کر یہ سارا مینوں ہو گئے 70 سال. کتنے سال ہے 70
سال محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کو 77 سال تو بعد کڈیا گیا 77 سال تو بعد کڈیا گیا قبر وچ آپ سرکار کو کڈیا کہ کسی نے چیک کرن واسطے انہیں تازہ کھاتے کفن دی انہیں میلا کوئی نہیں ہویا آپ سرکار کو کڈیا کسی نے چیک کرن واسطے ہونٹ دے اوتے رکھیے انگلی کہ چیک کریے کہ دا خون جاری ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا تے جدوں انگلی رکھی سفید ہو گیا جدوں چکی روانگی جاری ہوگی او بول اٹھا ولی اللہ دے زندہ ہی ہوندے نے توجہ کر 77 سال بعد محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی انہیں کیا سن لے سبحان اللہ کہنے والے مینوں ہو گئے نے 70 سال رب دا قرآن پڑھ دیا اس قبر وچ کتنے سال اور 7 دن نہیں 70 سال ہو گئے اساں کدی ایک دن نہیں قرآن نہیں پڑھیا اللہ کدی ایک دن نہیں قرآن نہیں پڑھیا وہ کہندا 70 سال ہو گئے تے قرآن پڑھ دیا اس قبر دے انج کر یہ 70 سال دا ثواب تو لے لے 70 سال دا ثواب تے اجر تو لے لے تے جڑا ایک واری بابا جی جڑا ایک واری سبحان اللہ کیا ہی نا یہ دا ثواب مینوں دے جے آپ سرکار بڑے حیران ہوئے بڑا تعجب ہویا سرکار فرمان لگے ہو بیلیا وجہ کی 70 سال قرآن پتہ نہیں کتنی مرتبہ سبحان اللہ آیا ہے تے تو قرآن پڑھدا رہیا 70 سال گزر گئے نہیں قبر وچ قرآن پڑھ دیا انہیں کہا ہاں پڑھ دیا گزر گئے نہیں پر گل سن یہ وجہ کی ہے مینوں اتنا 70 سالہ ثواب دینا ہے ایک سبحان اللہ دا ثواب لینا ہے یہ وجہ کی ہے آپ سرکار عرض کرتا ہے بابا عرض کرتا ہے کہ سن لے تو باہر ہے زندہ میں مار کے آ گیا قبر وچ سبحان اللہ دا پتہ لگنا نا ان کی قدر قیمت کی ہے جدو بندے نے قبر وچ جانا توجہ کرے فرمایا کہ تو باہر ہے زندہ میں مار کے آ گیا قبر وچ جدو بندہ آ جاندا ہے قبر وچ اوندا جڑا سلسلہ اعمال والا ختم ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے رابطہ کٹیا جاتا ہے پھر اس اجر نہیں ملتا ہاں رب سونے نے میرے اوپر یہ رحم فرمایا کرم فرمایا فضل فرمایا کہ میں قرآن پڑھتا پیا یہ سعادت عطا کی رب سونے نے لیکن میں نے اندا ثواب ہے اجر ہے اندا نہیں ملتا صرف قرآن پڑھنا تو ایک واری سبحان اللہ کیا رب نے 90 نیکیاں لکھ دی کیا 90 گناہ معاف فرما دیتے ہیں 90 درجات بلند کر دیتے ہیں تو سارا 70 سالہ قرآن تو لے لے سبحان اللہ دا ثواب نہیں ہوتا انگلش نے کوئی 50 لفظ پڑھی ہے تو کتنا ثواب ہو سی میں کہنا کوئی 5-7 ہزار ثواب ہو سی ہوتا لفظ 50 پڑھی ہے تو 5-7 ہزار نیکیاں لکھی جا سے 5-7 ہزار گناہ معاف ہو جا سے تے قبر جو بندہ ساری عمر نہ پڑھتا رہے انگلش دن رات انہیں حفظ کرے کر کے قبر جائے گا رب قبر انگلش عطا کرے گا اللہ دنیا تے انگلش پڑھدا نہیں اللہ قبر جنے انگلش نہیں قبر انگلش پڑھتے فزکس تے کیمسٹری تے بیولوجی پڑھ اور میں کیا گورنمنٹ تینو کی پتہ ہے تینو رسول اللہ دے دین پڑھیا جو نہیں ہے قسم نے تو رسول اللہ دے دین پڑھیا ہوندا ساڈے ہر مکتب دے وچ ہر سکول دے وچ جتنے کالج یونیورسٹیاں نے میں کیا اس انگلش دے نمبر ہوندے 5 بلکہ ہوندے 0 تے جڑا ساڈا پاک قرآن ہے اندے اتنے نمبر ہوندے کہ ہر بندے دی سوچ تو بھی بات اللہ اکبر ایک مقابلے تے سنا دے والا حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار لکھتے ہیں ایک بندہ سی آپ سرکار دے فتاوے دے اندر توجہ کریں آپ سرکار فرماندے نے ایک بندہ گیا قاری صاحب کو او بھی سنانا جی میں تو یہ سن دو لیکن تھوڑا جا میں تانوں کچھ دے لواں یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ تے کرے جی آپ سرکار فرماندے نے بندہ گیا ایک قاری صاحب کو قاری صاحب بیٹھے قاری صاحبان بیٹھے کہ استاد جی قاری صاحب اللہ دا ولی سی نا جڑا اپنے پتر نو لے کے آئے اور انگلش نہیں لے کے جاندے رب دے پاک قرآن وال لے کے جاندے فرمایا کہ میرا پتر ہے بیٹا ہے انہوں قاری صاحب قرآن پڑھا دو آپ سرکار نے قاری صاحب نے قرآن شروع کر دیتا سورت فاتحہ جی ہے نا سورت فاتحہ مکمل ہوگی یاد ہوگی بچے نو اللہ دے ولی نو پتہ لگا میرے پتر نے میرے بیٹے نے سورت فاتحہ یاد کر لیے انہیں کی کیتا کہ انہیں 10,000 سونے دی اشرفیاں آج تسی کیا کرو قاری صاحب قرآن پڑھان دے ہو تو قیدہ بھی دوشان دے
قاعدہ بھی دوسرا دینا توجہ کرے جی 10,000 سونے دی اشرفیاں قرآن دی تین قدر جنہاں قدر سے قرآن دی 10,000 سونے دی اشرفیاں بنی ہوئی لے کے گیا اللہ حضرت لکھ دے پہنے آپ سرکار بن کے لے گیا قاری صاحب کو جا کے 10,000 اشرفیاں دیکھیاں قاری صاحب کو اللہ قاری صاحب 10,000 اشرفیاں جدو اس کھولیاں نے ساریاں سونے دی ہوئے سرکار فرمایا کہ اتنا بڑا انعام اتنے بڑے پیسے تھے میں نے کس بات ہے آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ تُشا میرے پتر نو قرآن نہیں پڑھا رہے قرآن پڑھایا تُشا میرے پتر نو حضور حضرت سورت فاتحہ پڑھائیے سورت فاتحہ پڑھائیے توجہ کر حضرت سورت فاتحہ پڑھائیے سورت فاتحہ پڑھائیے بلکہ زیادہ تو کوئی نہیں پڑھایا حضور 10,000 سونے دی اشرفی حضور 10,000 سونے دی اشرفی آپ سرکار نے فرمایا اچھا انہوں نے کہا پتر کھڑا ہو جا پتر کھڑا ہو جا پڑھا اپنے پتر دے بازو تو پکڑ کے لے کے چل پہ سرکار فرمایا کہ تیرے کو اپنے پتر نو پڑھانا ہی نہیں سنی ہو آج جڑے قرآن ویچن والے 15,000 دی تقریر 20,000 دی تقریر 40,000 دی تقریر قرآن بھی آ دیکھیں کیسی ہے تقریر کہ کوئی 15,000 دی تقریر پہ کرتا ہے کوئی 20,000 دی کرتا پہ قرآن میں کوئی 15,000 چ ویچی کھڑے کوئی 20,000 چ کوئی 30,000 چ کوئی 35,000 چ کوئی 40,000 چ کوئی 5-7,000 چ ویچی کھڑے میں کہ اللہ کھلانا دے قرآن ایڈا سستا کر لے 15,000 چ ایک لفظ ایک نقطہ رکھ ایک پلڑے چ کائنات دوسرے پلڑے چ رکھ دے ایک نقطہ قسم ایک پوری کائنات دی طاقت پوری کائنات دی ہستی پوری کائنات دی مالیت ایک پلڑے دے اندر بعد نقطہ ایک پلڑے دے اندر ہوئے پھر بھی ان کی قدر و قیمت برابر نہیں ہو سکتی تو 15,000 چ ویچ کے قرآن تقریر سنانا ہے میں کیا تقریر انج سنا جی میں مصطفیٰ نے تقریر اللہ اکبر توجہ کرا جی آپ سرکار نے فرمایا چلو قرآن نہیں پڑھنا دیکھو اٹھو چلو قرآن نہیں پڑھنا یعنی قرآن کی قدر ہی نہیں یہ جانتا نہیں قرآن دے بارے میں نے کہا حضور کیا میرا قرآن غلط ہے آپ سرکار نے فرمایا غلط نہیں ہے تیرا قرآن صحیح ہے تیرا قرآن صحیح ہے غلط نہیں ہے یہ پھر حضور کمی کی سی آپ سرکار نے فرمایا کمی کوئی نہیں کمی ایک کوئی ہے تو قرآن کو ہلکا سمجھا ہے قرآن کو ہلکا سمجھا ہے قرآن کو ہلکا سمجھا ہے سکھیاں کو تو اہمیت دیتی ہے سکھیاں کو اہمیت دینے والے کو ایسا قرآن نہیں پڑھانا ایسا تو وہ کو قرآن پڑھانا ہے کہ وہ ٹھوکر مارے کائنات دے سکے ایک پاسے ہون قرآن ایک پاسے ہوئے انہیں کیا ہے وہ کبھی ہی ہوئی بس قرآن دی مننی ہے سکھیاں دی نہیں مننی تینو یہ بھی نہیں پتا سورت فاتحہ دے بارے تو جانتا ہی نہیں سورت فاتحہ دا تو ایک کوئی لفظ الحمد ایک پلڑے چ رکھ دے کائنات ایک پلڑے چ رکھ دے فرمایا کائنات ہوڑی پا جانی ہے رب سونے نے تو پہاڑا بنا دیتا یہ ہے ہی قرآن جڑا ایسا چھوڑ کے بیٹھے ہیں اب بابا ہی لگا بیٹھا چل بھائی پتر صبح انگلش پڑھنی ہے اور پڑھا صحیح انگلش آگے اسی انگلش پڑھانے ہیں آج میں کہنا صدر صاحب آج پیر جی آج انگلش جڑے پڑھا دے دیں یہ کہنے دے کہ جڑا حافظ قرآن ہویا انہوں اسی سیٹ دیاں گے ایس ایچ او دی جڑا انگلش والا ہویا انہوں ایسا چپڑاسی دی رکھنا انہوں ایسا چپڑاسی دی رکھنا کی خیال ہے انگلش پڑھاؤ گے کہ قرآن ہاں پھر قرآن پڑھائی سے قوم جو آئے گا ہاں پھر قرآن پڑھائی سے سمجھ نہیں قرآن پڑھائی دے میں کیا ہے کہ انہوں لگن دے انہوں ایسے چو لگن دے انہوں جو کچھ لگ دے لگن دے تو قرآن والا آجا انہوں دے جان دے آجا قرآن والے انہوں جان دے پھر قبر چوے کی رب سونا عزتاں کی میں عطا فرماتا ہے آج تو ذوق ہوئے تے قاضی کے بول میں تیرے ایک واقعہ سنا میں تیرا دل راضی ہو جاسی قرآن پڑھا کرو انشاءاللہ قرآن پڑھ سونا مدینہ طیبہ دی سرزمین ہے مدینہ طیبہ دی سرزمین ہے مدینہ طیبہ دی سرزمین ہے توجہ دعا کرنا کہ رب سونا سارا نو مدینہ طیبہ دی اجازت نصیب کرے سارے اونچا کہہ لو آمین مدینہ طیبہ دی سرزمین ہے ایک بندہ غریب ہے بندہ غریب ہے لیکن قرآن دے نال بڑا پیار کرتا ہے بندہ قرآن دے نال بڑا پیار کرتا ہے تے قرآن دے نال پیار کرتے ایک رات انہاں گھر بڑا کچا جہا گھر سی ٹوٹیا پھٹیا گھر سی تے بارش شروع ہو گئی تو بارش کوئی تے سمجھو بارش شروع ہوئی نا
ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਤਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੁਬਹ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਸਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਭਿੱਜਦੇ ਤੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣ, ਬਿਸਤਰੇ ਭਿੱਜਦੇ ਤੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਅਰਦ ਕਰਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਭੇਜ ਗਏ ਤੇ ਵਰਕ ਭੇਜ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਰਕ ਪੁੱਛ ਗਏ ਭੇਜ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, मैं खुदा ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉਸ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਸਾਦਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਸੁਬਾਹ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਸਨ, ਸੁਬਾਹ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਸਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामों सुनने गए और मुसलमानों मेरी मिल्लत नौजवानों जरा तवज्जो करा जे जदों इतनी बात हुई ओ की करदा है मुसलमान, की करदा है अल्लाह दे पाक कुरान नु लेके यहूदी दे दरवाजे दे गया, यहूदी दे दरवाजे ते जाके दस्तक दी है। अंधेरी रात में बारिश हो रही है, मुसलमानों बारिश हो रही है, जाके दस्तक दी है, दरवाजा खटखटाया है। जदों दरवाजा खटखटाया यहूदी बाहर आया है। यहूदी ने बड़े यहूदी बड़ा गुस्सा सी, यहूदी बड़ा जलाल दे अंदर सी कि बारिश दे मौसम दे अंदर अंधेरी रात मेरे दरवाजे नु खटखटाने वाला केड़ा वे, कुटन वाला केड़ा वे, मैनू भी आराम करन वाला केड़ा वे। यहूदी बाहर आया है, मुसलमानों तवज्जो करा जे, यहूदी ने आके दरवाजा खोलिया, दरवाजा खोलिया कि देखिया एक मुसलमान खड़ा है, सीने दे नाल रब सोने दा पाक कुरान खड़ा है। अज मुसलमान साडे सीने दे नाल, साडियां पीठां दे नाल इंग्लिश ते केमिस्ट्री ते बायोलॉजी लग गई है। पहले लोग सन मुसलमानों जेड़ा रब सोने दा पाक कुरान अपने सीनियां दे नाल रख के रख ले। अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर। जदों यहूदी बाहर आया, यहूदी ने वेखिया मुसलमानों, यहूदी ने वेखिया मुसलमान होवे कि उन्होंने कहन लगा इस रात कई रात इस वक्त मेरे दरवाजे दे की लेना आया वे, की लेना आया वे। उन्हें क्या गल सुन ले, मैं एक मेहमान तेरे घर ठहराने वास्ते आया, तेनों मेहमान देने वास्ते आया। उन्हें क्या केड़ा मेहमान देने आया मैं, तेरे नाल कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा। उन्हें रब सोने दा पाक नूर कढ़िया है, रब सोने दा पाक कुरान कढ़िया है, जेड़ा अज साडे गटरां दे अंदर रुल गया है, गलियां नालियां दे अंदर कुरान रुल गया है। मुसलमानां कसम परवरदिगार दी अज साडे इश्तिहारात लिखे जांदे ने, जदों डिगदे ने ते कुरान लिखिया होया विच गजरां दे आ जांदा वे। कसम परवरदिगार दी साडीआं किताबां दे उत्ते अखबारां दे उत्ते कुरान लिखिया होया। जदों उहदे ते सब्जी फरोश सब्जी बेचदा वे, दुकानदार अपना सामान बेचदा है, मैं क्या अखबार सुची जांदी है मुसलमाना उड़ के गलियां नालियां दे अंदर कुरान है। आगे जाके वेख, अज सुबह तू जाके वेखी मुसलमाना गंदियां नालियां दे अंदर कितना कुरान मिलेगा। कसम परवरदिगार दी अगर 100 दा नोट गंदी नाली दे अंदर पिया होवे, हर बंदा चाहंदा मैं उठा लवां, भावें जितना वो जिम्मेदार क्यों ना होवे, 500 दा नोट नजर आ जावे बंदा उठा लेंदा है। असा कुरान नूं एडा हल्का समझने आए, मुसलमाना कुरान वेखदी है, जेड़ा बंदा कुरान वेख के गुजर जावे, कुरान गंदी नाली दे अंदर पाया होवे, कुरान वेख के गुजर जा
نے اس قرآن دی توہین کیتی ہے قرآن دی توہین کرن والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہوئے جنہیں ٹکڑا قرآن دا ویکھیا ہے ویکھیا نظر دے نہیں پئی لیکن ٹکڑا قرآن دا ویکھیا ہے اٹھا کے صاف کیتا ہے بشر حافی دی مانگو چپ کے اکھاں تے لایا ہے رب ایتھے بھی عزت عطا کردا ہے رب قبر دے وچ بھی عزت عطا کردا ہے رب حشر دے وچ عزت عطا کردا ہے مسلمان ذرا توجہ کرا جے بندے نے کیا یہودی نے کیا تو میں جاندا نہیں میں کون رب دا قرآن میرے سامنے کر دیتا ہی اپنے نبی تے اترن والی کتاب میرے سامنے کر دیتی اساں عداوت رکھ دیواں یہ ساڈے سامنے کیوں قرآن لے کے آئے اساں دے مخالف ہیں اینو اساں تسلیم نہیں کردے اینو مندے نہیں عرض کردا مہربانی کر جا تیرے مکان پکے نے میرے مکان کچے نے مہربانی کر لے اج رات قرآن رکھ لے صبح میں واپس دے دی انہیں کیا نہیں میں قرآن نہیں رکھنا ہے جا واپس لے جا انہیں بیوی بڑی نیک وقت سی نیک سیرت سی وہ بھی گلاں پہ سن دے سی آواز پہ سن دے سی بیوی جلدی جلدی قریب آ گئی ہے قریب آ کے کہنے لگی ہے کی رولا پائی وہ کہنے لگا مینوں کہندا رب دا قرآن رکھ لے ساڈے نبی تے اترن والی کتاب رکھ لے انہیں کیا کیوں نہیں رکھ لائے رات تے بات نہ یہ ان دی کتاب جنہیں ساڈے نبی تے اترن والی انجیل ساڈے نبی تے اترن والی زبور کتاب اے بھی کتاب اس کتاب نو کیوں نہیں رکھدا رات رکھ لے مسلمان یہودی نے لے آئے کپڑے دے اندر لے آئے آ ویکھ ادب کرن والے جدو یہودی نے کپڑے دے اندر لے آئے مسلمان لے کے گھر چلا گیا مسلمان واپس گھر دے اندر آ گیا ہے مسلمانوں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا جے میں کہ اپنی بیٹیاں نو قرآن پڑھایا جے غیر دی تعلیم تو بچا کے مصطفیٰ دی تعلیم دیا جے میں پیر اسام نو بھی عرض کراں گا میں مولانا صاحب نو بھی عرض کراں گا میں چودھری زمیندار نو بھی عرض کراں گا جتھے انگلش تے کیمسٹری بیالوجی پڑھان دے ہو اوتھے کی کریا کرو او قسم ساڈیاں بیٹیاں تیاں نو رب دا پاک قرآن پڑھا اللہ اکبر یہودی قرآن لے کے مسلمان گھر ٹر گیا جدو قرآن لے کے گھر ٹر گیا مسلمان واپس گھر دے اندر آ گیا یہودی سوچتا پیا دی بیوی نو کہن لگا ہن امام دی دولت بھی ہوندی ہے ذرا توجہ کرا جی اپنی بیوی نو کہن لگا تے بڑی عظمت والی کتاب ہے بڑی اعلی کتاب ہے نو رکھنا کتھے ہے کس جگہ تے رکھنا ہے اونوں پتہ ہوندا جے مسلمان کتھے قرآن نو رکھ دے نے اج دے مسلمان دا پتہ لگ جاندا قسم پروردگار دی اج مسلمان قرآن تھلے رکھی بیٹھا ہے ٹی وی نو اتے رکھی بیٹھا ہے قرآن تھلے بھی شیار ہوتے ہیں قرآن تھلے سیڑھی ہوتے ہیں قرآن تھلے ٹیپ ہوتے ہیں میں کیا ویکھ لیندا اج دا مسلمان انہوں پتہ لگ جاندا اے کتنے بے ادب قرآن دے نے قرآن دا اے ادب تے نہیں سی تھلے قرآن لے اتے ٹی وی تے بھی شیار کیونکہ قرآن ہاری دے کارتے مل جانا ہے ٹی وی دا بھی تو 25,000 روپیہ لگ دائے تے قرآن دا ہاری دے کارتے 300 لگ دائے پر قدر کی میں آوے قرآن دے مسلمانا وہ نبی دے غلام حق تے اے پڑھدا سی ٹی وی گھر دے وچ VCR DVD گھر دے وچ نہ ہوندی پھر گھر دے وچ ویکھدا تو رب سونے دا پاک قرآن اللہ اکبر اللہ کبیرہ فکران لے لے قرآن دیا مسلمان فکران قرآن دیا دے کے جا رہا انہیں کی کہتا انہیں اپنی بیوی تو پوچھوں قرآن رکھ
رکھیا کتنے جاوے ہے غیر قرآن نو مندا نہیں انہیں کہندا بڑا اونچا درجہ ہے بڑا اونچا مقام ہے پر قرآن نو رکھیا کتنے جاوے انہیں کیا میں تینوں دس دینی نا کی کرنا ہے انج کر ادھی رات ہی کر قرآن اٹھا لے سینے دے نال لا کے رات ادھی رات تو کھڑا رہو جدو ادھی رات گزر جائے گی پھر مینوں اٹھا دینا باقی رات میں قرآن سینے دے نال لا کے کھڑی رہاں گی مسلمان ذرا توجہ کرا جے وقت ہوندا تینوں 3-4 گھنٹے موضوع قرآن دا سناندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یہودی نے قرآن سینے نال لا کے یہودی کھڑا ہو گیا ہے ادھی رات دا وقت گزر گیا ہے ویلا گزر گیا ہے ادھی رات دا ویلا گزر گیا ہے وقت گزر گیا ہے یہودی سینے دا نال لا کے کھڑا جدو ادھی رات دا ویلا ہویا ہے مسلمانوں مصطفیٰ تشریف لے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے فرمایا یہودیا اینا سمجھی میں قرآن دا ادب کیتا ہے مینوں کچھ ملیا نہیں ہے تو قرآن دا ادب کیتا ہے ایسا تینوں جنت عطا اکبر اللہ کبیر مصطفیٰ نے فرمایا یہودیا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کیوں نے اللہ کا کلمہ پڑھیا ہے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے رب دا قرآن پڑھیا ہے مسلمانوں رب سونے دا پاک قرآن پڑھیا ہے توجہ کریا جدو قرآن لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھ گئے مسلمان ہو گیا ادو بیوی اٹھی ہے بیوی جلدی نہ اٹھ کے کہنے لگی ہے تو نہ پاک کے اے قرآن مینوں دے دے تو نہ پاک ہے قرآن تو نہیں پڑھ سکتا نہ قرآن پکڑ سکتا ہے قرآن مینوں دے دے جلدی کر قرآن نے کیا میں کہ نہ پاک ہاں میں پاکاں دے وچوں نہ کرنی نہیں تو یہودی ہے تو قرآن نہیں پکڑ سکتا ہے انہیں کیا کھنے میں تے مسلمان ہو گیا وا مینوں تے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیتا ہے تو نہ پاک ہے تو ستی رہی ہے تو نہ پاک ہے انہیں کیا تینوں کی پتہ ہوئے جدو میں ستی سا پاک نبی دی بیٹی آئی ہے انہیں مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان جڑا چھڑ کے بیٹھا ہے قرآن لانتی دی تعلیم سینوں نہ لا کے کدی سوچے قرآن دے بارے تینوں کی پتہ قرآن ہے قرآن پوچھنا تو بابا فرید کو پوچھ قرآن دی عظمت پوچھنی تو داتا علی حجویری کو پوچھ قرآن دی عظمت پوچھنی تو سید مشتاق شاہ کو پوچھ قرآن دی عظمت پوچھنی ہے نا قرآن دا تینوں کی پتا یہ قرآن کی ہے اگر میں دوسری گل کرنا تو سب بڑے سونا سنیا ہے تو وہ گل ہے کہ تھوڑے سینے چ کھب جاوے ایک دوسرے اٹھے نہ تو اندر پونا گھنٹہ لگتا ہے اگر گل میں دوسری جانے شروع کرا تو میں چاہتا کہ اتنے بند کر کے پتہ کہ اتنا کباز ہو گئی کہ جڑا بندہ جیندیا سن لے جیندہ سمجھے نا جی موت ہوتی ہے نا آئے آج نیند ہوتی ہے موت کی چھوٹی بہن ہوتی ہے یہ موت کی نیند کی ہوتی ہے یہ موت کی چھوٹی بھی بہن ہوتی ہے اس واسطے جیندیا بندہ جڑا سن لے نا وہ بڑی بات ہے بس ایک دو شعر سنا کے ایک گل بار کرنی ہے وہ تو ضروری سمجھنا کہ اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو جڑے سچے سلطان العارفین سننا چاہتا ہے ذرا کھا کے بولو سبحان اللہ اس شعر دے اندر میں کوشش کروں گا کہ ان شعراں دے اندر جڑا ہے چلو مصطفیٰ دا میلاد جڑا ہے وہ پڑھیا جائے ایک میری گاج کے بولو ذرا سبحان اللہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام سلطان العارفین برہان الواصلین سرکار فرماتے ہیں بے بسم اللہ
जिन्हों मिलिया नबी सुहाना बड़े शेर सुनाता जाता लेकिन वक्त भी टाइम नहीं लेकिन एक गल जरूरी समझना गल्लां तो सारी जरूरी कुरान की भी जरूरी है हर गल जरूरी समझना लेकिन एक गल सुनी होगी बस आका की सदा खुश काम से गुलामों एक सहाबी है रसूल पर उमर पाक की पिछली मेरी नमाज की गल उमर पाक की नहीं सुनाई सी उमर पाक की अच्छा एक नमाज की गल सुनाने एक भी ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह उमर पाक जानते हो उमर पाक जानते हो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह साढ़े वास्ते हर ताजदार है चाहे अबू बकर सिद्दीक होवे पाक उमर होवे उस्मान होवे तला जुबैर होवे हां तवज्जो अली पाक ते फिर करा दे सुभान अल्लाह ओदे घर वाले ने ये घर तो ये भी बाहर दे ने तवज्जो करे हजरत फारूक आजम सरकार आप सरकार दा दौरे खिलाफत सी सरकार दा दौरे खिलाफत सी एक बीबी आ गई बीबी आके अर्ज करती हुजूर गरीबनी सी बेचारी सी गमां दी मारी सी आ गई फारूक आजम सरकार दी बारगाह ते अर्ज करती हुजूर मैं बहुत गरीबनी हां ते मैं घर दे विच मेरे को एक तेली सी कनी आठां दे चवानी सी ते मैं तेल लेके आ रही सां आई लेके आ रही सां ते रस्ते दे अंदर मैनूं लगा ठेडा रस्ते दे अंदर मेरा पैर फिसल गया लग गया आ तवज्जो ना सारे नौजवानों तो लेके ज्यादा नौजवान तुसी तबका जेड़े ने ते बाबे नूं उस तो ज्यादा जरूरी समझना चाहिए क्योंकि बाबे मौत दी पता नहीं लेकिन हाँ जेड़ा सिस्टम है वो ही देखना है ना आखिर क्योंकि 70-80 तो उनते माशाल्लाह कोई जा ही नहीं देखना एंड 70-80 बाबा इस तो के कोई गल नहीं कोई मुकद्दर वाला है ये ऊपर नमाजी भी होवे कुरान ना पढ़ना होवे रब सुनो तो 200 साल उम्र अता कर दे हां गल है ते बाकी उम्र कोई उम्र नहीं बाकी उम्र कोई उम्र नहीं उम्र ते गल आगे दे लंबा चौड़ा काम हो जैसी तवज्जो करे फारूक आजम सरकार दी बारगाह दे अंदर बीबी आई अर्ज करदी हुजूर मेरा तेल रुड़ गया है मेरा तेल डुल गया है ते जमीन पी गई ते मेहरबानी करो मेरा तेल वापस लेके तेल कौन पी गई ते उमर पाक ने बीबी की अर्ज कर दी कि तेल वापस ले दे आई वापस ले दे ये भी कह सकती मैंने तेली दे दो रुपया दे दो तो नवा तेल दे दे नया तेल जाके खरीद लेंगे ये नहीं क्या जानती सी बीबी सी ना अकीदतमंद सी यकीन वाली बीबी सी जो पता सी कि उमर पाक है अगर रुका लिख देवे ना ते दरिया नील के अंदर अगर रवानगी ना होती ते रुका लिख देवे ते दरिया नील उस तो बाद कभी बंद ही नहीं होता चलता है हमेशा ही चलता रहता है आप सरकार उमर पाक ने अर्ज करती हुजूर मेरा तेल डुल गया है मेहरबानी करो मैंने तेल वापस ले दियो आप सरकार ने फरमाया बीबी ये नहीं फरमाया फख्र हो जाए मैं अरबी बहुत पढ़ना लेकिन आज ਤੁਹਾਡੇ सामने नहीं पढ़ी मेरी बात आके अरबी ये पढ़ी है अरबी दी उनकी समझ नहीं होती अरबी दी आप फरमाया फख्र हो जाए नहीं फरमाया फरमाया इजलिस फरमाया मेरी धी मेरी बहन बह जा उखती फरमाया उसी आप बेनती फरमाया उसी कोई ते फरमाया उसी कि बह जा जट हट नहीं फरमाया डॉक्टर समझते हो हजरत साहब आते माशाल्लाह हाँ ये फरमाया वक्ती की फरमाया मेरी बहन बेटी बेटी रह जाओ आप सरकार ने फरमाया मेरी बहन धी बह जाओ कोई तो क्या उसी सरकार ने हम बह गई आप सरकार ने एक फिर रुका लिखा सरकार ने रुका लिखा फरमाया ले बीबी आ ले जाते जिथे तेरा तेल डुलिया ना रुड़िया वो रख देंगे तेरा तेल वापस आ जासी अल्लाह तेरे सौन के अंदर बरकत अता फरमाए मजीद बरकत अता फरमाए तवज्जो करे इस तरह के सौन होवे तो फिर कोई परेशानी नहीं होती भावें दो माफना पड़ियां क्योंकि हर रोज पढ़ना हर रोज का सिलसिला होना अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो करे रात में मित्रों पढ़ गया ते तवज्जो करे जो थकावट होती है आके तो चलो घंटा दे देना की मेहरबानी ना लेट किया घंटा डेढ़ सौ लिया तो ठीक हो गया माशाल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो करे जेडी गल अस तय करदा आप सरकार ने रुका लिखा बीबी लेके गई जिथे उनका तेल जुलिया सी बुलिया सी बाबा जी उथे जाके रुका रखा फरमाया बीबी उते रख देनी तेरा तेल वापस आ जाए जो रखा ना जमीन ने तेल बाहर उगल देता जमीन ने तेल उगल देता बीबी ने जल्दी अपना तेल समेटिया क्योंकि वहमी बड़ी होती है उन्होंने कहा कि अगर हुण ना लपेटो हो सकता दोबारा पी जाओ
ہاں بھائی بھی ہوتی ہے نا کہ تیری رہائی کارج جب وہ ہی تے آئی لیا تیل لیا تے دوبارہ نہ پی جائے انہیں جلدی نہ لپیٹیا دے پا لیا برتن وچ مونگا وچ کر لو مونگری کر لو کوئی تے کوزا کسی چ پا لیا اگا کر چربی کوئی تے سمجھو نہ دیگڑا دیگڑی اودے چ پا لیا لے کے تے بی بی ہن جلدی پی 10 قدم چکے نے میں عربی وچ پڑھنا قدم ہے عربی چیز لیکن تانوں میں 1 2 3 4 ہی نہیں پڑھدا ہاں اودی تے تانوں سمجھو سی 10 12 قدم بی بی نے چکے نے تے واپس آ گئی کہ وہمی ہوندیاں نے انہیں کہا میں رکا تے پڑھے ہی نہیں رکا تے پڑھے نہیں کہ رکے ہوتے حضور لکھا ہے کہ اب کہتے کہ دشمن علماء بیٹھے فرمایا کہ رکے ہوتے لکھیا کی ہے تو ایک پڑھنا تو چاہیے تھا سی بی بی واپس آئی بی بی نے رکا چاہیا پرچی چاہیے بی بی نے جدو پڑھیا نا سنی ہوئے توجہ نہ جملہ سنی ہوئے بی بی نے جدو رکا چاہیا تے پڑھیا بی بی نے پیروں تھلو زمین نکل گئی بی بی تے کپ کپی تاری ہو گئی بی بی تے لرزہ تاری ہو گیا تھلے زمین تے بھی لرزہ تاری ہو گیا زمین تے بھی لرزہ تاری ہو گیا ان توجہ کرا جی بی بی نے پڑھیا 10 دن لکھیا ہے کی سی عمر پاک نے لکھیا پاک عمر نے سڑا عمر پاک سڑا صدیق پاک سڑا علی پاک سارے پاک نے لکھیا عمر پاک نے کی لکھیا سرکار نے لکھیا او فرمایا خبردار زمین نے خبردار زمین نے خبردار زمین نے یہ بی بی دا تیل واپس کر دے اگل دے واپس کر دے نہیں تو جس جگہ تے یہ میرا رکا نہیں رب دی طرف ہوئے اس دے بندے نے تیری طرف بھیجیا ہے رب دا حکم آ گئی کہ تیری طرف میں پیغام بھیج دیتا ہے یہ جلدی کر اس بی بی دا تیل واپس کر دے جگہ تو واپس نہ کیتا تے جتھے دا تیل رڑیا ہے جس جگہ تے تیل ڈلیا ہے اس جگہ تے میں کی کرنا بے نمازی دی قبر بنا دے اللہ اکبر دی قبر بے نماز دی جس گھر دے وچ بے نماز ہوئی یہ تے زمین تے لرزہ تاری ہو جائے کپ کپی تاری ہو غوث پاک فرماندے نے جیڑا بے نمازی ہوئے مسلمانوں دے قبرستان وچ دفن نہ کرو بے نمازی ہوئے تے مسلمانوں دے قبرستان وچ دفن نہ کرو یہ ساڈا کی حال ہے انشاءاللہ نماز ادا کرو گے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ نماز پڑھاؤ بس 2 منٹ دی آدری میرے نال ایک بزرگ ہے واسطے نہیں لیکن 2 شعر ایسی سنی سی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سر ہوئے تے بندہ پڑھے لیکن وہ دیکھنا انہوں ہے کہ تعریف کس کی کرتا ہے اور دعا کرنا کہ اللہ قبول فرمائے ماما الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ یا